ديال واخا هذا شوف لي دوني لا فيغور سي دوسو بريزونت ار ام ان بروتون يعني كنعطيو سبيكتر ديال شنو عطينا حنايا سبيكتر ديال ار ام ان هادشي اللي كنكتب كتشوفوا ياك كنشوفوا ياك ار ام ان بروتون اون دون لو سبيكتر ديال ار ام ان بروتون ولو سبيكتر ار ام ان بروتون لاباراي هي 300 ميجا هرتز c'est-à-dire le champ هو 7 تسلا ياك à 7 Tesla, l'appareil de champ magnétique 7 Tesla, le proton, on le détecte à 300 MHz. Le carbone 13, 75 MHz, que le noyau a la fréquence de résonance d'elle. D'accord? Donc, pour un appareil de 7 Tesla, on détecte le proton à 300 MHz. Je sais que 300 MHz. On a la dernière fois, يعني كيعطيني الثمن هذا ضروري خصنا نعقلوا عليه عندنا زيرو مثلا انا غير عطيت زيرو هاد لا ديستونس هادي اون بي بي ام ياك اون بي بي ام وي باردون مثلا بزاف د البيات بي بي ام un ppm vaut combien de hertz vaut 300 hertz. Ah, d'accord. علاش un ppm vaut 300 Hz. Donc, c'est utile si jamais on vous donne مثلا un doublé, هذه انت اللي كتجيب تقول هاد الدوبلي هذه مثلا لقينا هاد الدوبلي هذه بون كبير بزاف الدوبلي باش يكون فيه هادشي هذا ما كيهمنيش انا ما كيهمنيش انتينا عطا مثلا دوبلي عطاك هاد الدوبلي عنده من هنايا انتينا هنا هاد لا ديستونس هذه باش كتحسبها هنايا اللي دوني اون بي بي ام ياك عندك مثلا هنايا مثلا سوبوز هذا 0.4 بي بي ام وهذا 0.6 بي بي ام ياك هنا هذا 0.4 وهذه 0.6 شحال لا ديفيرونس بيناتهم هنايا 4 6 0.2 شحال 0.2 ياش 0.2 ياش 0.2 un ppm. Or, la constante de couplage, elle est exprimée en, la constante de couplage, J, elle est exprimée en Yesh. En ppm. Là, le déplacement chimique, أنا كنفتش على la constante de couplage. أنا شوف الديبلاسمون شيميك ديال هذا شحال هو؟ أنا مش السؤال اللي عندي متوحد، كاين لو ديبلاسمون شيميك ديال هذا الدوبلي هذا؟ شحال هو الديبلاسمون شيميك؟ شكون يقدر يقول لي شحال هو الديبلاسمون شيميك؟ 0.4 و 0.6 لا موين ديالو شحال هي؟ 0.5 اذا ديبلاسمون شيميك شحال هو ديبلاسمون شيميك؟ 0.5 حنا جبر اذا هنايا مثلا هذه الدلتا ا شحال هو الديبلاسمون شيميك ديال الهيدروجين ا شحال هو؟ لا موين 0.5 ياك شحال هي لا كونستون دو كوبلاج؟ هي لا ديفيرونس بين هذا وهذا il est exprimé en ppm ppm 0,2 ppm بالحق لا كونستون دو كوبلاج il est exprimé en hertz ياك شنو كندير باش نشوف لا فالور ديال لا كونستون دو كوبلاج qu'est-ce que je dois faire 1 ppm كتساوي 1 ppm vaut 300 hertz وشحال عندي انا 0,2 اذا كنعمل لا ريغ دو اش كنسميوها هذه لا ريغ دو divisé par combien? 300. Non, c'est 0,2. 1 ppm vaut 300. 0,2 vaudra combien? X. X. أنا مش نعملها شوف. هنا عندنا 1 ppm. شحال هو؟ 300 Hz. 0 شحال لقينا حنايا 0,2 بي بي ام ياك لا ديفيرونس شحال هي جي اللي كنفتش عليها اذا الجي شحال هي 0,2 multiplié par 300 divisé par ياش par 1 لا تري بيان شحال كنجبرها هنا شحال كنجبر 2 multiplié par 300 شحال هي 600 وعندنا ان شيف ابري لا فيرغول هي 60
60 Hz. D'accord? Oui. Très bien. أنا مش نرجع عندي هنا. Donc, quelles sont les données اللي عندي هنا؟ On me donne, ياش؟ On me donne, ياش, la formule? Brut. On nous donne la formule brute. Une fois qu'on a la formule brute, la première étape, ياش نخصني calculer? Le nombre d'insaturation. Nombre d'insaturation. Donc, on dit C3, ياك? C3, H4, Cl2. Le nombre d'insaturation, شحال هي? Nombre d'insaturation. C'est C3H4 plus 2CH, yes? 3. 3, très bien. Me donne yes. C, 5, H, yes. 4, c'est 5H. Combien? 10. 4, 2 multiplié par 3, ça fait 6 et 10. L'alkane correspondant, c'est-à-dire qui contient combien de carbone saturé, c'est-à-dire saturé, l'alkane correspondant, c'est C5H2N plus 2, c'est-à-dire C5H, yes? Combien? 12. Donc, la différence, 2H divisé par 2, une insaturation. Donc, on a une insaturation. Qu'est-ce que ça veut dire? Combien une insaturation, ça veut dire riche? Ça veut dire soit un des double liaison, soit un des riche, soit un des cycle. Très bien. أنا ما عندي واحد السؤال. double liaison. Donc la formule brute معروفة هنايا. شوف عندي سي شحال هي C3H4 Cl2. Donc soit عندي la double liaison, soit عندي le cycle. bon ما كنتش فاهم دورت عليها ماشي مشكل. نزولها. soit هذا ياش نزول. إذا هذا عندي cycle. ياك soit le composé cyclique. أنا دابا شوف باقي ما انتربريتي شنو لو بيت هو شنو لو بيت que le but attribuer une structure à ce composé justifie أنا شوف باقي ما انتربريتي j'ai pas encore interprété spectre ديال RMN ديال بروتون غير ديدكسيون مع راسي داكور دونك عندي combien de carbone هنايا 3. عندي 3 combien d'hydrogène 4 combien de chlore 4. de chlore combien de chlore 2. 2 très bien 2 chlore. double liaison شنو هي لا double liaison اللي تقدر تكون عندي هنايا Alcine. double liaison forcément خصها تكون لا double liaison carbone Carbone. carbone ياك forcément خصها تكون carbone ياك Oui. كاين شي double liaison اخرى هنايا بوسيبل Non. اذا la seule هي يكون عندي la double liaison carbone qu'est-ce que j'ai complété هنايا هنايا Une saturation aux deux nombres de carbone. الله أكبر. Donc, عندي la double liaison carbone ياك Oui. combien de double liaison carbone une seule وحدة. Oui. Qu'est-ce qu'il me reste هنايا dans le donc je Un carbone. un carbone زيد 4 hydrogènes Ou 2 chlore. donc là كان يخص تسيتوي على la double Double liaison. الله تبعين معايا Oui. العصوني. الله ولا كتقولوا لي غيوي كان
نكمل. عندنا ندوبليزون كاربون كاربون غير. واذا كان السيكل شنو السيكل ماشي يكون عندنا كاين السيكل عندنا بوسيبل عندنا بوسيبيليتي دافوار ان سيكل. Est-ce qu'on a la possibilité d'avoir un cycle هنا؟ Non. Pourquoi? On a ces double liaisons aussi. Chauffe. On a déjà interprété. Si on a la double liaison, on a la double liaison carbone-carbone. Si on suggère qu'on a une double liaison, ce sera la double liaison carbone-carbone. Carbone-chlore, on ne peut pas avoir la double liaison carbone-chlore. Le chlore, il est dit bas. Le chlore, il est dit bas. Quelle liaison? L'hydrogène, la même chose. Là, بس ما عطيتكم شي l'oxygène. Quelqu'un l'oxygène, mais تكون plus difficile. تبين معايا ولا؟ Oui. D'accord. Si jamais on a la triple liaison, cycle, est-ce qu'on a possibilité d'avoir un cycle? Oui, on a 3 carbones, on peut avoir un cycle là. Propane. Cycle à 3. À 3. Est-ce qu'on peut avoir un cycle à 4? Non. Non, علاش؟ عندنا 3 ديال الكربون. On n'a que 3 carbones. Si jamais on a l'oxygène, il faut faire attention. L'oxygène, il y a un hétérocycle. Il trouve le cycle, il a un cycle à 4. D'accord? Or, qu'est-ce qu'il reste à positionner le cycle? Les deux chlores et l'hydrogène et le carbone. C'est bien. Je continue. شوف انا باقي ما انتربريتيش لا ار ام ان داكور انا غير كان دونك عندنا لا دوبليزون وعندنا لا فورمول بروت ياك هي سي 4 سي 3 اش 4 سي ال 2 كومبيان دو بوسيبيليتي هنايا مثلا عندنا لا دوبليزون reste à positionner sur la double liaison. Qu'est-ce qu'on positionne sur la double liaison? Forcément hein? Un carboniaque. Un carboniaque. Oui. Oui. Hein, zid. Au chlore. Ah, d'accord, chlore. C'est elle, sur la double liaison. Oui. Sur la double liaison. Oui. Ah, sur la double liaison, ماشي مشكلة. C'est elle. C'est elle. شنو باقي لنا؟ Pardon. C'est elle باقي لنا H وهنايا شنو عندنا؟ C'est H3. أشترون. D'autres possibilités. شنو يكون عندنا؟ C'est double liaison C. C'est double liaison C. Je sépare avec de chlorure. يكون عندي مثلا هنايا والكربون كربون. هنايا الكلور هنايا الكلور. سي اش سي اش 3. D'accord. C'est une possibilité. D'autres possibilités. D'autres possibilités. انا غير باش كنشوف هاد العيال هادو واش كييماجينيو هاد الشيء هذا. مثلا عندي سي اش سي دوبليزون سي نقدر نعمل انا مثلا اسكو جو بو افوار هاد الهيدروجين هنايا والهيدروجين هنايا. وي جو بو افوار هاد الهيدروجين هذا والهيدروجين هذا. وي وي سي اش. Qu'est-ce qu'il me reste? سي اش 2. الهيدروجين هنايا مثلا وشنو خصني هنايا نعمل؟ CH2Cl. بالعكس CH2Cl2. D'accord. كشوف ياك؟ واخا d'autres possibilités. Au lieu d'un chlore وهنا CH2 ياك؟ D'accord. واخا. إذا أنا غير باش نسير هنا combien j'ai de types d'hydrogène؟ هنا شحال عندي لي تيب؟ شحال لي تيب؟ ثبت معايا شحال لي تيب؟ 4 تيب. داكور. هنا شحال لي تيب؟ 2 تيب. هنا شحال عندي؟ 2 تيب. داكور مزيان. انا حنا ماشي مزيان. داكور هذا ماشي مزيان واخا
اذا هنا شحال قلنا 4 تيب 4 4 تيب. شوف جبت الكلور هنايا وعملت ليدروجين هنايا يبقى لي هنايا سي اش 2 ياك سي اش 2 سي ال ياك سي ال. كومبيان دو تيب؟ 3 3. اذا 3 تيب. كاين 2 تيب كاين زيد كاين 3 2 تيب تيب وكاين و 4 3 تيب تيب. و 4 تيب. الله شكون اللي ماشي يفصل لي فيهم انا؟ هي لا سبectre de la RMN selon le type d'hydrogène اللي عندنا ياك. Combien de types d'hydrogène on a ici? Combien on a de types d'après le spectre? 2 types. 2 types. تبعين معايا القضيه باش انت نحي كتبروبوزي هذه يقول انا اوتوماتيكمون هذا ما صالحليش لان انا 4 تيب اور انا عندي غير 2 تيب. D'accord? Je continue. Donc, si je... S'il vous plaît. Pour le... Pour le... Bon. Pour le cycle. C'est un cycle à 3 yac. Pardon, je vais effacer. C'est un cycle à 3 yac. Donc, Oui. soit de chlore, hydrogène, هنايا hydrogène هنايا hydrogène. D'accord? متبعين معايا؟ Oui, monsieur. Oui. D'accord. إذا combien de types d'hydrogène عندي هنايا؟ 2. 2 تيب. هي في الحق عندنا Bon شو type. تيب؟ علاش؟ لأن كتجي السيميتري هنايا كيقسم سلاسل تبقى هذا بحال هذا. Oui. داكور؟ Oui. مثلا جو سيبار بيناتهم. انا عملت الكلور هنايا وعملت الكلور هنايا ياك. داكور انا سيباريت لي كلور سوا في هنا سا لا ميم شوز سا روفي او ميم. عندي ان هيدروجين هنايا ان هيدروجين هنايا عندي ان هيدروجين هنايا عندي ان هيدروجين هنايا. كومبيان دو تيب عندي هنايا؟ Oui. عندي 2 تيب. عندي لي لين الكلور وهادو بجوج بيهم متبعين معايا ياك. عندي 2 تيب. اذا d'accord. Je continue. Maintenant, je vais interpréter le spectre. Ah ouais, le spectre. عندي TMS, le zéro. شنو عندي هنايا؟ عندي السينيال الأولى. المهم أنا عطيتها واسعة شوية والسينيال الثانية هي هادي. بعد عن نعطي. Qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne premièrement le déplacement chimique. Quel est le déplacement chimique de الأول؟ هنا. 1.7. عندي الديبلاسمون شيميك الهيدروجين مثلا ا وعندي الهيدروجين اكس ياك. دلتا اكس. شحال لو ديبلاسمون شيميك هنايا؟ 1,7 1,7 يلا. شحال ديبلاسمون شيميك هنايا؟ 5,9. بون ان بو بري 6 يعني 5,9. D'après l'allure, donc j'ai l'intégration. Je vais dire l'intégration. Je continue l'intégration. Donc, si je mesure l'intégration, le palier est le plus petit. Le palier est le plus grand. Oui, كان هذا 1. Oui. هذا شحال ماشي يكون هذا الباليي هذا؟ 2. سي 2. 2. شنو خصني ندير؟ Il faut mesurer la distance هذه ياك. Oui. شحال هي هذيك لا ديستونس؟ كتشوفها كتبدا من واحده صغيره هنايا وكتطلع ان بوبري كومبيان هذيك اللي عنده المسطره. شحال هي؟ نعرفوا واش واحده ولا جوج. سي تري امبورطون عافاك. كومبيان دو ميليمتر هنايا؟ 3 كتير. ميليمتر. كومبيان دو ميليمتر؟ اللي عندهم لا ريغل اللي عندهم سطاره اللي موجدين عندهم مساحه وكوريكتور ونصف دائره شحال؟ كومبيان؟
3,9 centimètres. هذه 3,9 سنتيمتر هذه ده ماشي صغيرة كبيرة. الكبيرة واخا جرت العادة نبداو واخا ماشي مشكلة. إذا هذه 39 باردون 39 مليمتر ياك. هذه شحال؟ 1,4. 1,4. إذا واخا نعملو 14 مليمتر. كتشوف 14 و 39 وإذا كانت هذه 13 on la multiplie par 3 on tombe sur 39 ياك. Oui. وإذا كان هذا واحد ça veut dire هذا combien؟ 3. 3. يعني تقريبا لأن شوف 39 divisé par 14 كنلقاو 2,9 تقريبا 2,8. داكوغ ça veut dire بأنه إذا كان هذا واحد إذا combien d'hydrogène عندي هنايا؟ عندي 1H وهنايا عندي 3. 3H. La somme ça fait combien؟ 4. 4. Au total 4. combien j'ai d'hydrogène dans la formule brute؟ 4 hydrogènes. Hydrogène. Très bien. Ça veut dire بأن هذا c'est un CH3 وهذا c'est un CH. D'accord? Je continue. Toujours. Anna, elle me donne le spectre. هذا le spectre. En réalité شنو عندي هنايا؟ 0 ppm. عندي هاد السينيال هادي vers ياش c'est un ياش كبرت شوف s'il vous plaît. هاد لا بارتي هادي ياك هاد السينيال هذا si jamais on vous donne pas l'agrandissement ديالها ما كتعرفهاش واش سانغولي دوبلي تريبلي شنو هي هاد السينيال هادي لالور ديالها شنو هي سي ان كوادري Quadruplé. باش عرفتيها كوادريبلي كومون vous allez savoir que لان في لاغرونديسمون كبرنا وبان بان سي ان كوادريبلي وهذا سي ان Doublé. اذا en réalité شنو عندي هنا en réalité j'ai un quadruplé Quadruplé ou doublé? ou j'ai un doublé. Ah d'accord. شحال لو ديبلاسمون شيميك كاين دابا هنا باش نمشي اكزاكت كاين لو ديبلاسمون شيميك ديال دلتا اش ا وهنايا دلتا اش اكس كاين لو ديبلاسمون شيميك هنايا هو لا مواتي ديال هذا شحال هو تما 1,75 سي 1,75 15. 15 ou bien 16 15 ماشي زو ماشي 15 ماشي في الوسط تقريبا 1, نحسبوها حنايا سي كوريكت 1,75 67. سي بون. هذا شحال هو الديبلاسمون شيميك ديالو نمشي لا مواتي هي 5,9 ppm ياك. نمسح هذا هنايا بون باش من هذيك ليسباس كنحتاجو هنا هذاك دونك اي سي ديبلاسمون شيميك شحال هو هنايا سي 1,60 مثلا 16 ppm وهذا 5,9 ppm. داكور اذا هذا سي ان دوبلي وهذا سي ان ياش Quadruplé. quadruplé. Le doublé il est couplé مع الكوادري. Le doublé il est couplé مع quadruplé. Ça veut dire Quadruplé. donc l'hydrogène HX sort sous forme de quadruplé ياك. Ça veut dire elle détecte combien d'hydrogènes voisins? 3. 3. Elle est forcément couplée مع هذا ياك. إذا combien عندنا من هذا؟ combien عندنا من هذا؟ 2. علاش 3. وإذا كان 2 هذا سيخرج تريبلي. Triplé. Quadruplé, ça veut dire qu'elle détecte 3 hydrogènes voisins. من هذا عندنا combien من هذا voisin شحال عنده 3. 3. L'hydrogène HA sur sous forme d'un doublé, elle détecte combien d'hydrogènes voisins? Un hydrogène. وفي الانتجراسيون شنو جبرنا؟ حنا هذا كي انتيغرياش ان اش
وهذا شحال جبرنا كي انتغري طاوة واش متفقين معايا ياك؟ اذا عندنا deux types d'hydrogène donc à 1,76 ppm j'ai un doublé d'intensité 1,1 et d'intégration 3 hydrogènes. À 5,9 ppm j'ai un quadruplé d'intensité 1, 3, 3, 1 et d'intégration combien un seul hydrogène. Et donc, forcément, شنو عندي أنا؟ Forcément, شنو عندي في la structure? شنو عندي في la structure? Forcément, j'ai un CH lié à un CH. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un CH lié à un CH. CH3. Pardon, اسمح لي. Je vais effacer. 3H. Un CH3. Qu'est-ce qu'il me reste هنايا? Qu'est-ce qu'il me reste? Une doublée ou de CL. Il me reste كلور la double liaison. Forcément, c'est نعملها هنايا, c'est pas هنايا, ياك؟ ياك؟ Oui. وي Qu'est-ce qu'il me reste de plus? كلور Un carbone et de CL. Et CL. متبعين معايا؟ وي أنا نشوف باش نكتبها هنايا, je vais effacer هذه. Ça veut dire j'ai C, double liaison C, ياك؟ شنو عندنا هنايا؟ شنو قلنا؟ CH هو عندنا H عندنا CL وعندنا CL ياك؟ هذا هو الهيدروجين. شنو الهيدروجين هذا؟ هو الهيدروجين X وهذا الهيدروجين باردون je vais revenir هنايا نعمل هنايا هذا الهيدروجين X وهذا الهيدروجين A ياك؟ Hydrogène. HX détecte combien d'hydrogènes voisins? 3. 3. Donc HX sous forme de combien? Sous forme de quadruplé. Très bien. Très bien. HA détecte combien d'hydrogènes voisins? 1. ان Un seul hydrogène. إذا هذا c'est un quadruplé وهذا c'est un دوبلي d'intégration combien هذا 3H pardon ان quadruplé d'intégration Un 1H وهذا d'intégration 3 3H. La constante de couplage اللي كاينه هنا 3H. شنو هي la constante de couplage G ياش بيناتهم à travers de combien de liaisons واحد جوج ياش c'est un G 3 3 Vicinal. vicinal. شحال هي G 3 vicinal varie de 0 jusqu'à 9 Hertz. D'accord? متفقين معايا maximum 9-10 Hertz. D'accord. Pourquoi j'ai pas donné cette possibilité هذه؟ اسمح لي. C'est je laisse CH3 هنايا ونجيو نعمل كلور هنايا وعملت الهيدروجين هنايا وعملت الكلور هنايا. Combien j'ai d'hydrogène هنايا؟ 1, 2, 3, 4. J4. 4. Là, Quatre combien j'ai d'hydrogène هنايا؟ 4. Combien de types d'hydrogène؟ دو تيب صحيحة هي اللي عندنا ياك؟ صحيحة؟ Oui. وي. Quelle est la différence بين هذه وهذه؟ شنو la différence؟ Constante de couplage. هي la constante de couplage. هنا شنو باش يكون عندي ان جي J4. G4. اليليك. اليل هذا الجروب اليل كشوف اليليك. شكون هي اللي كبير؟ هذه جي 4 الماكسيموم ديالها هو 3 هرتز. هذه كتوصل حتى 9 هرتز. شنو مطلوب مني دابا؟ جو سوي دوموندي ا كالكولي لا كونستانت De couplage. de couplage. Est-ce qu'on peut calculer la constante de couplage d'après le spectre? Est-ce qu'on peut calculer la constante de couplage d'après le spectre?
Oui ou bien non? Oui. واخا. Quelle est la constante de couplage اللي عندنا هنا؟ Combien؟ شحال لا فالور ديالها؟ شحال لا فالور ديالها؟ شحال لا ديستونس من هنا لهنا شحال هي؟ Est-ce qu'on peut la calculer؟ وعطانا واحد الدوني هنايا. شنو عطانا الدوني هنايا؟ عطانا واحد ليشيل سميتو هنايا. واحد لاشيل. عطانا ياك اون هيرتز واحد ليشيل. وي. شحال هاد لا ديستونس هادي اون مليمتر شحال هي؟ شحال كنلقاوها اون مليمتر؟ شوف السوفي تاخذ هاد لا ديستونس هذا بالبابيي ولا باي حاجه وتحطها هنايا وتشوفها شحال هي. De la déposer ici, de voir combien de millimètres. Combien de millimètres عندنا تما؟ 10. بزاف. 10 بزاف. 0.5 ديال À peu près 8 Hz هاد la distance هادي. D'accord. هاد la distance هادي شحال هي؟ C'est la même. وإذا حسبك غير واحد un petit morceau de papier, tu mesures de la distance de le papier, vous allez trouver que c'est identique. C'est la même distance. C'est couplé entre eux, c'est la même constante de couplage. Combien? C'est de l'ordre de combien? De 8 Hertz. D'accord. ماشي واخد عامدة. واخا هاد لا ديستونس هادي شحال المليمتر هنايا هاد لا ديستونس بين هادي؟ لا ماشي 8 شحال 8 اش 8 مليمتر سنتيمتر. شحال هاد لا ديستونس هادي؟ 0.5 سنتيمتر يعني 50 مليمتر. ما نعملوش بزاف الحساب باش كنعملو. هو عطاك ليشيل هنايا ها هو ليشيل عطاك ليشيل ياك عندكم واحد ليشيل فين فهذا انا داكور. Vous avez l'échelle ou vous n'avez pas l'échelle? Vous avez l'échelle. Oui. C'est combien de hertz هذه؟ Combien هاد la distance هذه شحال هي هنايا؟ 10. 10 واخا انتوما انعكسنا 10 واخا انا شبكتني وحطيتها شحال كتجبرها 10 ياك؟ Oui. هي en réalité c'est entre 8 et 9 hertz. Oui, 8. 8 9 هي 8 9 hertz. La question que je vais poser هاد la distance هذه elle est la même que هاد la distance هذه ياك؟ ولا هذه ولا هذه identique. Si A elle est couplée avec B, B elle est couplée avec A avec la même constante de couplage. Très bien. D'accord. Et donc, la constante de couplage, ici, elle est grande. Et elle est la plus grande. Et donc, شكون هي اللي كبيرة هذه ولا هذه؟ G3 vicinal ولا G4 allélé? Elle est la plus grande. La plus grande هي هذه. Et donc, par conséquent, la structure n'est pas valable. D'accord. Oui. واخا انا علاش ما عملناش كومبوزي سيكليك؟ شكون يقول لي علاش ما عملناش كومبوزي سيكليك؟ هذا كومبيان دو تيب ديدروجين عندي هنايا؟ 2 types. 2 types. الله يرضى عليك. Si on a 2 types, ça veut dire هذا détecte combien d'hydrogènes voisins identiques. هذا ça veut dire il détecte هذا combien d'hydrogènes voisins. أجينا كون sortira sous forme d'un triplé. وهذه 2 hydrogènes identiques. Combien d'hydrogènes voisins؟ هذا وهذا بحال بعضياتهم. Un seul. Oui. إذا sortira sous forme d'un doublé. سيكون عندي un triplé d'intégration 2 et un doublé d'intégration 2. Or, حنا شنو عندنا en réalité؟ شنو عندنا؟ عندنا un doublé couplé avec un quadruplé
Quadruplé. Je ne peux pas avoir quadruplé. Non. Non, on n'a pas un CH3. Oui. D'accord? Oui. Yalla. Je passe à l'exercice 2. شوف عافاك باش نتفقوا انا وحده ياك من الاحسن نتفقوا على بكير ياك Oui. شوف انا جو نوت با لا ستركتور ما كنقدش على ستركتور كنعطي عليها 1 بوان ولا 0.5 بوان كتسمعوني Oui, monsieur. باش نتفقوا واضحين ماشي يقول لك اخويا انا جبرت لا ستركتور اذا خصو يعطيني 20 على 20 انا شوف نقطه كيحمل الواد النومبر ديال ساتوراسيون كنقط عليها لانتيغراسيون كنقط عليها ديبلاسمون شيميك كنقط عليه ياك Oui. الملتيبليسيتي كاين اخر يقدر يجيب لا موين بلا ما يجبر لا ستركتور ولا اكثر من لا موين فهمتوني ولا Oui. Oui, monsieur. le but بالنسبه لي c'est vraiment c'est la structure بالحق le but هي l'interprétation comment vous avez trouvé la structure مثلا كنجي هنا وكنقول انا باش ماشي حين نجي ننقط كنقول انا شوف عافاك الله يرضى عليكم انا هنايا كيس كنا on a commencé par ياش par le nombre d'insaturation هذه شحال كنعطي عليها انا 0.5 بوان مثلا متبعين معايا ياك Oui, monsieur. كنجيني هنايا وكنقول هاد لانتربريتاسيون بون واذا بغيتي من بعد عاد ما جايه كنجيني هنايا نسيكل نسبكت وكتقول ديبلاسمون شيميك 1.7 بي بي ام 0.5 بوان ديبلاسمون ديال هذا 0.5 بوان لانتيغراسيون ديال هذا 0.5 بوان لانتيغراسيون ديال هذا 0.5 بوان متفقين معايا ياك شحال قوارتي دابا خير ربي يسعدك. هذا دوبلي 0.5 بوان كوادريبلي 0.5 بوان متفقين معايا ياك Oui, monsieur. هيدا كنقط انا ماشي كنقط على ستركتور كاين اللي كيطول عينو كاين اللي كيطول رجلو كاين اللي كيطول يدو كل واحد شنو كيعمل متفقين Oui. يالا باش اللهم اني بلغت ما تسماش بان واش باك لا ستركتور عطاني عليه 3 هذيك 3 قوقتي عليه الانتيغراسيون ديال يالا نمشي جو في افاسي هذا l'exercice شنو الاكزرسيس هذا exercice 2 exercice 2 qu'est-ce qu'on nous donne déterminer la structure de produit B de formule brute et هي شحال هي C5 pardon H8O. C5 H8O ياك dans le spectre انا مش نمشي اذا des questions شوف انا كتبت لك نكتب هنا important les structures suggérées par le pour les composés doivent être en accord avec le spectre RMN le spectre de masse toutes les réponses doivent être bien soigneusement justifiées شوف nombre d'insaturation, mécanisme d'obtention pic de base, l'intégration, multiplicité, déplacement chimique, les constantes de couplage et les bandes d'absorption. Il faut soigner. أنا تعطاني on me donne la formule brute. شنو هي l'étape الأولية؟ شنو كندير؟ Nombre d'insaturation. Calcul le nombre de saturation. Donc le spectre de masse. La masse moléculaire. Spectre de masse. Non, on dit la formule brute. La première des choses, c'est le nombre d'insaturation. شحال هي le nombre d'insaturation. On va ندوز le spectre de masse. شحال هي 2. Combien d'insaturation? 2 insaturations. شوف ماشي ما نعرفش نعاودوه دائما. C5H8O de C5H8CH2 chez C6H10 de C6H14. Donc je trouve 2 insaturations.
Qu'est-ce que ça veut dire deuxième saturation? Nous avons la deuxième saturation, soit Doublé, double cycle. ou double liaison, soit deux cycles, Cycle bien, doublé. soit cycle double, soit yes, Triplé. soit triple liaison, très important à faire. Merci, une d'accord? Oui. Je continue. Le spectre de masse. On dit le spectre de masse, le spectre de masse. Oui. Spectre de masse, par impact électronique. شنو عندنا هنايا؟ Donc عندنا C5H8O, je dois calculer M plus point est égal à combien? Il est calculé par rapport aux isotopes les plus abondants. La masse sera paire ou bien impair? Paire. La masse, elle est paire. Très bien. La masse, elle est paire. Paire. Très bien. Je continue. Donc, combien sera égal à combien? C5 multiplié par 12, 5 multiplié par 12, ça fait combien? 84. Ça fait 60. Ça fait 60. 60, plus 8, ça fait 68. Plus 16, ça fait 84 DA. D'accord? Dalton. OK? Oui. Donc, Andy, j'ai le spectre de masse, le pic 84. De l'écart détecté correspond à M plus point. C'est l'ion Moléculaire. moléculaire ou bien ion moléculaire ou bien ion Parent. Ah, très bien. Le pic 83, c'est 84 moins 83 est égal à 1. Perte de H H point. Perte de H point. Il est caractéristique pour les alcools. Les alcools. OK, zid. Zid. C'est un pic important. Ce n'est pas le pic de base. Pic important. Zid. Les aldéhydes doivent être accompagnés par le pic, important pour les aldéhydes. وعندنا في التهديد 29. 29. C'est ça, ماشي اللي خصني نسمع انا. Est-ce qu'on a le pic 29 ici, pic important? On n'a pas le pic 29. Non. D'accord, c'est pas un aldéhyde. D'accord? Oui. زيت اخر. Les acides carboxyliques, il y a بزاف الحاجات. Pic carboxylique, les acides carboxyliques. D'accord? Et j'ai le pic 55. Donc, j'ai le pic, le pic 55 ou le pic 53. 55 ou le pic de base. De base. Le pic de base. Bon, pic de base. 55, qu'est-ce que ça veut dire 55? C'est 84 moins 55, chaque athénie 29. 29. D'accord, pardon, on doit aller. Perte de 29. Et que j'ai le perte de 29. Perte de 29, ça veut dire perte d'elle. Je n'ai pas perte Andy. C'est H3. Point. Point. Ça fait une main. 53. 53. 53 شحال هي؟ Perte de 31. ياك بدينا شويه بشويه ياك. Oui, monsieur. اذا هذه دونك انا نمشي ندير
j'efface هذا 53. 84 moins 53 me donne 31. 31, c'est-à-dire carte de. شحال les possibilités عندنا؟ CH3O. CH3O point ou CH2OH. CH2OH point. Point. D'accord. La même chose pour 29. 29. علاش ما عملنا pourquoi on n'a pas donné زول هذا 53 من هنا pourquoi on n'a pas donné هذا COH اسمح لي نمسحها علاش ما قلناش شي 29 هذا حنايا C'est ماشي important. نورمالمون خصو يخرج ان بيك امبورطون تبعين معايا هذا علاش ما عطيناش هذا لان سي با ان بيك امبورطون داكور دونك qu'est-ce que je peux déduire من هنا réduction شوف حنا c'est-à-dire عندنا une partie هذه والautre partie شنو هي l'autre partie واش هذه ولا هذه à votre avis CH2OH. علاش ماشي CH3O علاش ماشي CH3O حيت عندنا بير ديال ان بروتون H. الله تري بيان هذا هو اللي خصني انا شفتي ياك البارت هاد الهيدروجين شكون ماشي كونفيرمي لي هنايا بان عندي او اش شكون اللي ماشي كونفيرمي لي هي لافراغو. Avec 31 اللي يلا برافو 31. حاجه كتدفعني لحاجه شوف اذا جو باس هنايا شوف d'après le spectre de masse le spectre de masse شنو هما لي ديدكسيون اللي جبرت هو قلت بان عندي CH3 CH2 ياك شنو اخر عندي CH2OH شنو كيبقى لي هنايا باش نكمل d'après la formule brute شنو كيبقى لي هنايا combien de carbone Le carbone. ou combien d'insaturation Deux. ou combien d'hydrogène شحال دي هيدروجين شحال ما باقيش صافي. ايوا سي سوا هادشي اللي خصني نسمع اذا شنو اللي باقي لي هنايا شنو باقي لي Deux شنو باقي لي carbone. دو كاربون و دو انساتوراسيون شنو هي triple. الله يقدر كتشوف هذه هي اللي باقيه لي انا غير شوف غير كنخمم مع راسي وسهله فهمتيني شوف هذا سي ان جروب فونكسيونيل ياك وهذا او اش شكون هما اللي ماشي كونفيرميو لي هاد لا ستركتور هادي هو لو سبيكتر Infrarouge. انفراروج هو هذاك السبيكتر انفراروج عندي النومبر دوند en millimètres وعندي لا ترانسميتونس transmittance quelle est la bande pourcentage de transmittance quelle est donc هنا كنلقى واحد لا بوند هي هذه ياك كتلقى هاد لا بوند هذه كتلقى واحد الاكسار هنايا ولو ريست هنايا فين هي لا بارتي لا بلوز امبورطونت هنايا هي هاد لا بارتي هذه ياك وهاد لا بارتي هذه وهاد لا بارتي هذه كتشوفها داكور Oui. هذه فيغ كومبيان شحال هو l'absorption ديالها شحال هي فيغ 3000 3300. 3300 très bien 300 CH. 3300 centimètres moins 1 caractéristique ديالها اش هذه caractéristique existante ديال la bande Alcool. Cause. diluée ou bien concentrée. La bande elle est large, doit être un alcool concentré. C'est pas dilué. Dilué, c'est une bande fine vers 3600. هاد لا بوند هادي دايره شي لي فيبراسيون ديالها CH. Liaison CH.
CH. Est-ce qu'on a, nous, liaison CH d'un carbone hybridé SP3. sp3 vers 3000 cm moins زيك. وهاد لا بوند هادي كاركتيرستيك ديالها هاد لا بوند هادي تريبلي غير ولا ليزون. وي شوف انا جي ليسي ان طابلو، شفتوا عندكم ديك الطابلو على اليد، Oui. طابلو ياك L'examen طابلو عندكم طابلو واحد عندكم في ليكزام اخر، في واحد ليكزام اخر في الاخر ديالو نزل دو طابلو، واحد ديبلاسمون شيميك وواحد لي زابسوربسيون، هذوك هما اللي كنخليهم في التيل، هذوك سورون دوني في ليكزامان. في ليكزامان كنفرقهم من كل واحد كيكونوا عنده هاد لي دو طابلو، ماشي ضروري نحفظ هاد لي فالور الله يرضى عليك. داكور. اذا هاد لا بوند هادي فيغ كومبيان، فين كنلقاوها، شحال لا فالور ديالها؟ فيغ 2000 2050. 2100 2200 2200 هذه 2200 200 سنتيمتر 200 سنتيمتر موازن. كاركتيرستيك ديال لا فيبراسيون ديال لا ليزون سي تريبليزون ليزون. سي. شفتي انا عندي واحد ليدي على لا. داكور. شوف جو كونتيني. Maintenant, je vais passer à interpréter le spectre RMN. Il y a que proton. Il y a que Oui. ça prend معايا. Combien de types d'hydrogène عندي هنايا؟ 4. 4 types d'hydrogène. شوف. D'après la masse ou la rouge, عندي plus ou moins عندي une idée على la structure. La structure. شوف la RMN va me confirmer exactement avec la structure. D'accord. واخا شنو عندي هنايا؟ عندي تي ام اس زيرو ياك تي ام اس. شنو عندي هنايا؟ عندي انا شوف باش نعطي، شوف عندي سينيال هنا وكنجيني هنايا وعندي سينيال وعندي سينيال، المهم سينيال وكنجيني هنايا وعندي سينيال اخر. سبب هنا شوف انا ما قيم جو في با انتربريتي باش نقول شنو عندي دوبلي ولا تريبلي وما كيهمنيش. دابا نقول كومبيان دو تيب ديدروجين عندي. دونك كومبيان عندنا الاول، عندنا الثاني، عندنا الثالث، وعندنا رابع مثلا بي سي اي اكس. داكور. المهم ولا دي ولا اللي بغيتي نوطيها، ما عملتي لي دي بيان، عملتي لي اكس، عملتي لي ام اللي كان، المهم ما تعمليش غير بي ولا متفقين معايا ياك؟ شحال دير اذا كومبيان دابا شنو هي لا كيسيون الثانيه؟ شنو كيسكو جو دوا كالكولي هنايا؟ اولا عندنا déplacement chimique. ديبلاسمون شيميك هنايا 1, شحال هي؟ 1,3. 1,3 ياك؟ 1,3. Oui. واخا انا مش نقول لكم باش عرفتيها 1,3 يعني مشيتي ليشيل وخرجتيها 1,3 هنا ياك؟ واخا هذه شحال؟ لا موين شحال هي لا موين؟ 2,3 2,4 ياك؟ 4 2,4 هذه شحال؟ 2,6 تري بيان. هذه شحال؟ 5 4,5 انت نقورتي 0,5 بوان. هذا الاستاذ شحال شحيح. كنا 10 غير 0.5 غير فوتت. واخا ماشي مشكل. الحساب هو الاخر طلب والله. شنو خصني ندير دابا ليطاب سويفونت؟ شنو خصني ندير؟ انا جبرت لي ديبلاسمون شيميك. شنو خصني ندير دابا؟ L'intégration. L'intégration. شكون هو لو بلو بتي هنايا في الانتيغراسيون؟ واش هذا ولا هذا؟ كاين لو بلو بتي. لو بلو بتي هو السي. هو السي. الله. دابا السي عطيتها لا فالور واحد ياك، هو الصغير.
هذا شحال باش يكون لا فالور ديالو؟ 2. باش يكون لا فالور 2. 2 دوبل. هذا وهذا قد ما عطيتهم قد هو 2 وهذا 3 3. La somme ça fait combien? 8 Oui, c'est bon. ياك؟ D'accord. إذا هنايا عندنا un CH3 هنايا عندنا CH2 هنايا عندنا un CH2 وهنايا عندنا عندنا CH. d'accord. En réalité هو الجروبمون O. OH اوكي واخا احنا باش نشوفوا علاش او اش. اذا خرجنا الديبلاسمون شيميك l'intégration. Maintenant, on passe à la multiplicité. Multiplicité ديال هذا شنو هذا؟ C'est un singulier, doublé, triplé, quadruplé. c'est un triplé C'est un هذا. C'est un triplé triplé. إذا c'est un triplé. triplé Triplé d'intégration. Combien d'hydrogène? 2 2. Très bien. شحال الديبلاسمون شيميك هنا قلنا؟ 4,5 4,5. Est-ce qu'on peut trouver 4,5 d'une autre manière, d'une autre façon? نقدر نجيبو 4,5 d'une autre façon. شنو خصني نعمل؟ La règle de 3. ما كاينش لا غير دو 3. انا عندك واحد هنايا ما عطيتك شي واحد الحاجه. شنو عطيتك؟ 4,5. عطيتك هذا التريبلي هذا هنا هو هذاك مكتوب تماك الفوق منه. oui ما كتسمعش مزيان. قولوا لي كتشوف هاد السينيال هادي شحال لا فالور اللي عندها هنايا؟ شحال؟ كومبيان؟ 4,23-24 كيفاش عرفتيها؟ هاد لا فالور هادي اللي هنايا فوق مكتوبه واحد لا فالور هنايا مكتوبه. شحال هذيك لا فالور مكتوبه؟ 1200 274 14,5. هذيك إلي اون اكسبريمي اون بي بي ام ولا اون هيرتز؟ هذيك اون هيرتز. باش نحولها اون بي بي ام شنو خصني نعمل؟ ديفيزي باغ ياش. شحال لاباغاي عندنا حنايا؟ 300 هات 300. يقدر يقسم لي هذيك على 300. شحال هي؟ شحال هو الديبلاسمون شيميك جبرتي؟ 4,24 4,24 ياك؟ oui هاو ما Oui. بقاوش 4,25 دابا اكزاكت. اذا الديبلاسمون شيميك شحال هو؟ 4,24. بالنسبه لهذا هذا السينيال هذا شنو هذا السينيال هذا؟ سي ان تري Triplé. c'est un triplé C'est un triplé. Très bien. Triplé. C'est un triplé. Quel est le déplacement chimique هنايا؟ إذا c'est un triplé. هو مش triplé. شحال déplacement chimique؟ عاود خصني ندير لا ميم شوز. وإذا شفنا C'est لي شحال oui صبرنا؟ On doit diviser 343,8 diviser par par 300 300. شحال كنلقى؟ c'est 1,14 1,14. Très bien. وهاد السينيال هادي شنو هي هادي؟ هنا السينيال هادي دوبلي تريبلي كوادروبلي شنو هادي؟ C'est un Singulier. singulier. Très bien. C'est un singulier. Singulier. وهاد السينيال هادي Quadruplé. كوادروبلي. 2. non عمق هذا. شحال هي؟ شحال لي تريبلي تما؟ 4. تريبلي on يعني a 4. 4 triplés شنو لوريجين ديالو؟ oui
شنو لوريجين ديالهم؟ شوف انا مش كتبان Triplé. هما كومبيان دو تريبلي؟ عندك تريبلي ياك، وعندك تريبلي هذا، Oui. عندك واحد تريبلي قدامه ياك، وعندك تريبلي. كومبيان دو تريبلي عندي هنا؟ 4. تريبلي 4 triplés. قد بعضياتهم في لا هوتور، كتشوف هذا صغار على هذا. Oui. اذا لوريجين ديالهم تريبلي. بالحق لوريجين ديالهم شنو هي لوريجين ديالهم؟ لوريجين ديالهم سي ان كوادري Quadruplé. كوادريبل. Quadruplé. اذا سي ان تريبل وتريبلي Triple quadruplé. الله. هاد السينيال هادي كنعملوا هنايا هذا تريبلي، وهنايا لا ميم شوز تريبلي. وكل سا فو دير لوريجين شنو عندنا حنايا؟ لوريجين هو عندنا ان كوادريبلي، هو هذاك كتشوف كوادريبلي هو الكوادريبلي. Chaque quadruplé va donner Et chaque tic du quadruplé va donner triplé. un Triplé. triplé. شحال كنلقاو لي تريبلي؟ 4. 4 triplés. Ça veut dire que l'hydrogène détecte combien d'hydrogènes voisins? Combien de triplés quand je vois un triplé l'ouel ou le triplé الثاني fait 4 triplés. pardon هذا غير هنايا 4 triplés. Ça veut dire il va l'hydrogène qui détecte combien d'hydrogènes voisins? Pour sortir sous forme d'un quadruplé, il détecte 3 hydrogènes. Ou sous forme d'ADAC, 2 hydrogènes. Au total, il détecte combien d'hydrogènes? Il détecte 5 hydrogènes. تبين معايا ياك؟ واخ Oui. شوف هاد الهيدروجين هذا X détecte combien d'hydrogènes voisins? 2. Et sur sous forme de triplé, détecte combien d'hydrogènes voisins? 2. 2. 2. D'accord? Oui. Oui. هذا c'est un singulier, détecte combien d'hydrogènes voisins? Aucun. Pas d'hydrogène voisin. Oui. D'accord? قلنا بأنه هو OH. OH. هذا الهيدروجين هذا détecte combien d'hydrogènes voisins? Et sur sous forme d'ILH, Triplé. 2. détecte combien d'hydrogènes voisins? 2 Deux hydrogènes. Il détecte 2 hydrogènes voisins. ياك؟ Oui. 2 hydrogènes voisins. Ça veut dire هذا CH3 واش كوبلي مع هذا ولا مع هذا؟ Il détecte CH3 détecte combien d'hydrogènes voisins? 2. 2. واخ هذا détecte combien d'hydrogènes voisins? 2. 2. Est-ce qu'il est couplé avec celui-là? Non. Non. علاش؟ لأن هذا منه كاين غير واحد. ودو بلوس il est singulier. ياك؟ Est-ce qu'il est couplé مع هذا؟ Est-ce qu'il est couplé avec هذا l'hydrogène هذا؟ Non. علاش يا يوسف نو؟ لأن هذا سي 3 3 hydrogènes. d'un quadruple. 3 triplé. هو شنو كيخرج لك سو فورم دان؟ Triplé. متبعين معايا ولا ما متبعينش معايا؟ Oui. D'accord. Donc, l'hydrogène X, est-ce qu'il est couplé avec l'hydrogène A? Oui. Non. 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 L'hydrogène X, est-ce qu'il est couplé avec l'hydrogène C? Non. L'hydrogène X, est-ce qu'il est couplé avec l'hydrogène B? Oui. لأن تريبلي. ما يمكنش يكون هو même couplé مع هذا. Même couplé مع هذا forcément خصو يكون couplé مع هذا. حيث هذا منه 2 triplé. مع B. D'accord? Oui. L'hydrogène A, est-ce qu'il est couplé avec l'hydrogène X? وقلنا X n'est pas couplé Non. avec A. Et donc ما يكونش forcément, كوبلي مع X. Non. ما نتسلفوش الله يرضى عليكم.
l'hydrogène A, est-ce qu'il est couplé avec l'hydrogène C? Non. 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 Par conséquent, l'hydrogène A, il est couplé avec مع B. B. Par conséquent, l'hydrogène B, il est couplé avec l'hydrogène A et Et avec, X. avec l'hydrogène. X. S'il est, X. s'il est couplé, il est couplé avec A, Oui. détecte combien d'hydrogènes voisins? 2. 3. 2. Il sortira sous forme de yes. Quadruple. Quadruplé. Il est couplé avec l'hydrogène X. Combien d'hydrogènes voisins? 2. 2. 2. Sortira sous forme de Triplé. Triplé. واش لعبنا هنايا كتشوف ها الكوادريبلي وها التريبلي داكور Oui. Oui. يلا شنو قلنا لا ستركتور سي لي Triplé. بيزون سي هنا عندنا سي اش 2 سي اش 3 ياك Oui. كما ياك شنو عندنا بقى لنا جو بي افاسي شنو باش تكتبها مزيان سي اش 2 او OH. او اش دابا فين هو الهيدروجين ا فين هما ا هنايا H3. سي اش سي اش 3. داكور فين هو بي فين هو بي سي اش 2. سي اش H2. واخا فين هو السي فين هو السي سي هو هناك سي هو هناك فين هو بين هذا وهذا entre celui-là et celui-là quel est l'hydrogène le plus déblandé واش هذا ولا هذا سي اش اللي هي مع سي اش 3. les plus déblandés هو سي اش 2 اللي هي مع او اش. très bien اذا هذا هو X وهذا هو ياس B. ياس B quel est l'hydrogène le plus blindé هنايا سي اش Blindé. 3. c'est H3 ah. Détecte combien d'hydrogènes voisins 2. 2. 2 sortira sous forme d'un Triplé. triplé. La constante de couplage, c'est un G, G3, ici, J'ai 3. ici, là. D'accord. Oui. L'hydrogène C, et c'est un hydrogène mobile, détecte aucun hydrogène voisin, mais Oui. toujours c'est un C, Singulier. et d'un singulier. Singulier. Triplé. Voilà. L'hydrogène B détecte combien d'hydrogènes voisins 3 ou 3 وهذا c'est un G3 وهذه c'est combien J'ai 2. c'est pas G2 1 2 3 c'est un G c'est un G il est favorisé par d'accord l'hydrogène B combien d'hydrogène c'est un tri yes مك تسمعوني شيء Non, monsieur. Non, monsieur.
Vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui. Oui. Oui, monsieur. Ça va, c'est mon collègue. Oui. D'accord. Donc, l'hydrogène X détecte combien d'hydrogènes voisins? Est-ce qu'il est couplé avec C? Non. Non. Alors, c'est un hydrogène mobile. Il est couplé avec B. Il sortira sous forme d'un triplé. Je vais revenir en arrière. Non, je vais revenir en arrière. هذا السينيال هذه X. On a trouvé le déplacement chimique, oui, ياك. Quelle est la valeur de la constante de couplage هنايا؟ شحال la constante de couplage? C'est combien la constante de couplage هنايا؟ شحال هي؟ C'est égal à combien? شكون يقدر يقول لنا شحال هي؟ سي فاسيل، هاد لا فالور اللي عندك هنايا ناقص هاد لا فالور هادي، ياك؟ شحال هي؟ 2 شحال؟ شحال لا كونستون دو كوبلاج هنايا؟ كومبيان؟ Je vous écoute. شحال هي؟ ما كنسمع والو. 2,2. 2,2 2,2 لا باس. وهذه شحال هي؟ Combien la constante? Ça y est, 2,2. 2,2. C'est la même chose. Très bien. Oui. Oui. C'est la même chose. Et dans la constante de couplage linéaire, c'est 2,2 2,2 Hertz. 2,2 هنا la constante de couplage linéaire شحال هي la constante de couplage linéaire شحال هي calculer هنا les constantes de couplage شحال هي Combien on a trouvé ici? Combien? Combien vous avez trouvé la constante de couplage? أنا في التريبلي هذا. التريبلي اللي عندنا هنايا في. Combien vous avez trouvé la constante de couplage? 7,4. 7,4. Donc, ici 7,4. Ici combien? 2,2.
2,2. On a dit que X n'est pas couplé avec A. Yak? On a déjà dit, yak? Si, Oui. si X il est couplé avec A, A sera couplé avec X avec la même constante de couple. La même couplage. constante de couplage. شحال كنلقاو هنايا 7,4 وهنا شحال جبنا 2,8. 2,2. اذا B il est couplé avec A et B il est couplé avec X avec Oui. A quelle est la constante de couplage qu'on doit trouver dans B? Je connais la constante de couplage égale à combien? C'est A il est couplé avec B est couplé avec A avec la même constante de couplage شحال هي 7,4. Ou X avec B, quelle est la valeur de la constante de couplage? X n'est pas couplé avec C. 2,2. n'est pas couplé avec. Chalia 2,2. 2,2. إذا هاد لي كونستون دو كوبلاج فين خصنا نجبروهم؟ خصنا نلقاوهم هنا ياك؟ داكور داكور. شكون يعطيني لا كونستون دو كوبلاج؟ فين هي لا بلو بتيت؟ La plus petite, il y avait un triple entre le premier pic ou le deuxième. شحال la valeur la différence بيناتهم؟ شحال هي؟ 2,2. 2,2. Très bien. Très bien. وبين هذا وهذا شحال؟ 2,2. Très bien. 2,2. Et la plus grande, fais-moi si je vois la plus grande. La plus grande. Comment je dois calculer la plus grande? C'est en triage. La plus grande. C'est entre le premier pic du quadruplé et le triplé, le premier pic du premier triplé et le premier pic du deuxième triplé. شحال بيناتهم؟ هاد لا ديفيرونس هادي شحال؟ 7,7. Très bien. 7,7. هذيك هي لا كونستون. شوف entre le premier du premier triplé et le premier du deuxième triplé. شحال هي؟ 7,7. Très bien. Ou bien entre le deuxième du premier triplé et le deuxième du... Et le deuxième triplé. كنعمل لا موين ديالو. En réalité, خصني نلقى هاد لا فالور هذا à peu près 7,5. D'accord. لأن حتى أنا خصني نعمل لا موين. هادي زائد هادي ناقص هادي زيد عليها هادي ناقص هادي ديفيزي par 2. D'accord. Oui. بارك عليكم ولا نزيد؟ Oui. زيد أستاذ. يلا سهل. شنو ليكزارسيس اللي باش نعملو دابا؟ السيغي اللي باش نعملو دابا؟ نعملو ديال 2016. Oui. اللي فيها الكالكول ديال لا ما ايزوتوبيك. D'accord. Donc, je passe. Je vais effacer Naya. Donc, ça sera CC1, CC1 de 2016. D'accord. Qu'est-ce qu'on nous donne? CC1 module, donc le spectre de masse par impact électronique d'un composé de qu'on souhaite déterminer sa structure nous donne une abondance isotopique. Donc, on dresse un tableau, أنا كتبت فينا شوية باش تعرفوا لي فالور. الطابلو اللي عندنا هنايا 1 2 3 4 5 هنايا نزيد واحد هنايا سي با غراف. داكور. عندي هنايا بون جو ديفيز هنايا على دونك عندنا وعندنا هذا. داكور. Ici j'ai, chauffe. Ici j'ai, je vais en rouge, il y a la masse sur la charge. Ici, c'est le pourcentage par rapport au pic de base et pic de base
donc base P. Ici, j'ai le pourcentage par rapport à S. Le pic de l'air moléculaire. D'accord. Ici, c'est le pic de base, pic B, PB. Ici, c'est M. Ici, c'est M plus 1. Ici, c'est M plus 2. D'accord. Après, je continue. On vous donne la valeur 135, 150, 151 et 152. D'accord. À de les valeurs d'elle, je nous mets à de les valeurs. Je nous mets à de. Ça veut dire, si j'imagine si j'ai le spectre de masse, donc on a le spectre de masse, par IE, donc on a M sur Z, j'ai le pic 150, le pic 135, d'accord. Donc ici, je dois nous aller à 100. Ça veut dire que donc je vais passer là. La valeur c'est 130, 35. Ici, c'est combien? Censé 150. تبين معايا هذا شنو سي لو بيك De base. هذا هو Le pic de lumière. هو ان ياك تبين معايا Oui. واخا هذا شنو باش نكتبها واخا هنا صغيره هذه هنايا وماش نكتب هذا هنا باردون شنو هي هذه هذا M plus 1. هذا ام بلس 1 وهذا ام بلس 2 ما نعملوش ديك هذه دشحه هذا 150 ولا 135 وام بلس منين ام بلس 1 فهمتوني ولا داكور شوف عافاك الله كذلك spectre de masse le pourcentage هاد لي pourcentage كاملين ديال هذا ولا ديال لي بيك اللي كاين هنايا ولا مثلا لي بيك هنايا sont tous donnés par rapport à le pic de base. الله يقدرك اذا توجور لو بيك دو باز هو لو pourcentage ديالو شي 100 شحال هو 100%. الله يقدرك اذا حنا عندنا 100 هنا شحال عندنا 30 وهنا عندنا 3,36 وهنا شحال عندنا 0,24 pour la masse isotopique يعني كنبدا من هنايا لا ما ايزوتوبيك هي هاد لابارتي هادي لو pourcentage ديالها pour calculer le nombre de carbone, d'azote et ainsi de suite, il faut le pondérer par rapport à S, par rapport à l'ion moléculaire. لأن M plus 1, passer de pic de M à pic de base, on a fragmentation, on élimine une partie. Mais passer de M à M plus 1, on n'élimine rien. Qu'est-ce qu'on a? On a substitué un isotope par un autre. D'accord? Donc, c'est toujours, on prend toujours le pourcentage de M est égal à combien? À combien? Le pourcentage de M est égal à combien? 100%. À 100%. Donc, forcément, qu'un J ou qu'un Koul, 100%. D'accord? Oui. Qu'est-ce que je dois déduire? هنا
ou هنا. Le pourcentage de M plus 1 par rapport à M et le pourcentage de M plus 2 par rapport à M. Qu'est-ce que je dois faire هنا؟ Donc, la règle de 3, c'est 30. هي اللي عندي هنايا 30. هنا قبل كنت عندنا هذا 100%. هذا représente 30% par rapport à celui-là. ياك؟ Oui. وإذا عملت هذا 100%. هذا il représente combien par rapport à هذا؟ On connaît combien il représente par rapport à هذا. شحال par rapport à هذا. 3,36. ايوا اذا كتعمل la règle de 3, c'est-à-dire شحال كنجبروا هنايا. Donc 30 est égal à 100%, 3,36 vaudra combien? شحال كنجبروا؟ X 11,2. égale combien? شحال؟ 11,2. 11,2. 11,2%. وهنايا شحال؟ 0,8. 0,8, très bien. 0,8. Oui. D'accord. J'ai complété هذه. من بعد عاد باش نعمل الكالكول ديالي. S'il vous plaît, la masse elle est paire ou bien impaire? La masse de l'ion moléculaire, elle est paire ou bien impaire? Paire. Elle est paire. Très bien. Ça veut dire Ne contient pas d'azote. Pas d'azote. soit il ne contient pas d'azote, Soit soit 2, soit le 4. nombre d'azote elle est Et paire. Paire. هذا هي la réponse. الله يرضى عليك. ما كنعنيش هنا. D'accord. Oui. Et le nombre d'hydrogène? Paire. لا بأس. Je continue. Donc maintenant, j'ai le pourcentage de M plus 1 par rapport à M et j'ai le pourcentage de M plus 2 par rapport à M. À partir des pourcentages, je dois déduire le nombre de d'AH, le nombre De carbone. donc, pour M plus 1. Carbone et l'azote. Donc, le pourcentage de M plus 1 Plus par 1 rapport à par M rapport à est égal M. à 1,1 par le nombre de Le carbone nombre de carbone. 0,37. et par le nombre d'ILH L'azote. est égal à combien ici à Dakar? 11,2. 11,2. Très bien. Quel est l'inconnu هنايا؟ شنو l'inconnu اللي عندنا هنايا؟ L'inconnu هو le nombre de Le carbone. et le nombre d'azote. L'azote. Toujours, on attribue le nombre de carbone la valeur la plus proche. شنو كندير؟ Je divise 10. 11,2 par 11, par 1,1. ياك؟ Oui. 11,2 divisé par 1,1. Ça tombe vers combien? 10. 10. 10 multiplié par 1,1 est égal à combien? 10,1. Là, où tu 1,1 multiplié par 10. شحال هي؟ Combien? 11. 11. Est-ce qu'il me reste de l'azote? Non. Non. Si j'ai au moins un azote, ça trouve 11,38. Or, on a un 11,2. Pas d'azote. Par conséquent, j'ai 10 carbone et yes, 0 L'azote. azote. M plus 2. Pardon. M plus 2. Le pourcentage de M plus 2 par rapport à M est égal. شحال هي؟ 1,1. Nombre de carbone au carré. Au carré sur 200. Sur 200. Plus Sur 0,2 Le nombre d'oxygène. oxygène. Or, combien j'ai de carbone? 11. Combien j'ai de carbone? 10. 10. 10. Donc, ça sera 11 au carré, divisé par 200 plus
0,2 multiplié par le nombre d'oxygène est égal à combien? À 0,8. Oui. شحال هذا الفاكتور هذا شحال كنجبروه؟ est égal à combien هذا؟ est égal à combien? 0,6. 0,6. Oui. إذا 0,6, 0,8, le nombre d'oxygène est égal à combien? 0,2. Ah, C'est 1. donc, qu'est-ce qu'on dit? On a C10, H, X, O. C'est bon? Yalla. X égale à combien? Et on connaît la masse. Quelle est la masse? 150 Oui. D. 105. Donc X égale à combien? 14. 10 multiplié par 12, ça fait 100, 120. Oui. Plus 16, ça fait 136. Moins 150 moins 136, X égale à. 14. Donc la formule brute est C10, H 14. 14, 14. O. Combien de saturation? 4. 4. Combien d'insaturation? C10 H14O de C10 H14 plus H2. أنا عندي مشكلة مع عبد الحق. عبد الحق. Oui, monsieur. Oui. تينا ولا شي واحد آخر كاين؟ لا أنا يا أستاذ أنا. علاش هذا الحكم؟ ما كاين لا باس لا باس لا أستاذ أنا أخذ ميك لوط كيتي ما خداش وصل. الكورة كتباع الأهلي والبايا كيما ما كاين والو. يا الله يجزي عليكم. باش نكمل افونسي. هذا ماشي مشكلة صاحبي ماشي مشكلة. شوف شحال هي النومبر دو ساتوراسيون؟ 4. 4. Donc 4 insaturations. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire 4 insaturations? L'existant. Dérivé des benziles. نويو بنزيني انا ما كنبغيش هادشي هذا ماشي كنصعبوا على الناس غير كنحاولوا نفاسيليتيو لا داكور. On a déduit la formule. Maintenant, on va passer à interpréter le Yesh. Le spectre de masse. Donc, bon, spectre de masse, vous avez ce mécanisme. L'infrarouge. Quelle est la bonne caractéristique de l'infrarouge? L'infrarouge, مثلا infrarouge. شوف عندنا سبيكتر انفراروج عندنا لا بوند كاركتيرستيك هي هاد لا بوند هادي دونك ماشي هادي اللي كان عندنا هنايا كاين لا بوند كاركتيرستيك هي لا بوند هادي داكور هادي لا بوند لا بلوز امبورطون كاركتير فيرياج شحال عندنا هنايا 3300 كاركتيرستيك ديالاش Les zénons, les alcools. OH. OH, alcool. Donc, forcément, on a un OH dans la molécule. Oui. Bon, كاين بعض لي بوند ما نطولش معكم في لي ديتاي كاين هاد لا بوند مثلا واحد لا بوند هنا صغيره ديال مارك هاد لا بوند هادي لي كاركتيرستيك ديالها هاد لا بوند هادي CH3. ماشي سي اش 3 ديال لي سي اش d'un carbone hybridé. SP3. Très bien. Je passe. صافي هذا هو اللي عندي لي دوني بالانفراروج ما عنديش شي حاجه اخرى. D'accord. Oui. Je continue. Spectre de masse. Spectre de masse, j'ai le pic 150 correspond à M plus point. Le pic 135. Qu'est-ce que ça veut dire le pic 135?
150 moins 150 moins 135 Égal à 15. égale à 15. 15. Donc, le perte de CH3, point. CH3 points. Pic 107. شوف هذا هو le pic de Pic de base. 107. 150 moins 107 est égal à 40. 43. Qu'est-ce que ça veut dire? Perte de 43. Perte de 43, on a dit soit le propyle, soit l'isopropyle. Et Soit cétone. est-ce que là c'est واش عندنا السيتون هنايا؟ وإذا كان عندنا السيتون خصني نلقى ميل La ميل bombe كومبيان؟ parasitique. 1700. D'accord? Carbonyle. ما عندناش الكربونيل. D'accord? Oui. Je continue. Donc, c'est l'information que je peux tirer. Et il faut faire attention. Soit l'un des propyl, soit l'un des isopropyl. Oui. D'accord. Je continue. Pour la RMN. Donc, maintenant, je vais interpréter spectre RMN. C'est le proton. Donc, on a le 0. Combien de types d'hydrogène on a? Combien de types? 7 types. شحال؟ 7 types. 7 types. On dit 7. Très bien. 7 types. شوف عندي انا ما جبتها يا بنتي عندي السينيال هنايا السينيال حداها بون السينيال حداها النوتر سينيال هنايا السينيال الاخرى السينيال هنايا السينيال هادي والسينيال هادي داكور ابري لانتيغراسيون دونك عندي شوف d'après donc on a A, B, C, D, E, F et G. F, la F ou G. Ah. ماشي سي هذيك الجي. داكور. لانتيغراسيون شحال كي انتيغري؟ شوف تقريبا كي انتيغري جو اذا جيت تشوف الانتيغراسيون باردون هذاك شوف هذه دوا s'il vous plaît. Alors, quand on a de l'haq, on arrêter le lockdown. C'est bon, c'est bien, hein, lockdown. Donc, on a. D'accord. C'est d'intégration combien? Le plus petit, d'accord, c'est d'intégration 1, 1, 1, d'intégration 1, 1, d'intégration combien? 2 et d'intégration 3. Ça fait la somme, ça fait combien? شحال؟ 10. 10. Combien on avait d'hydrogène? شحال عندنا حنايا؟ 1, 2, 3, 4, 5 et 5. 10. D'accord? Oui. D'accord. دابا هنا شوف عافاك. عندنا أنا باش نبدا بالسينيال A. La plus blindée. La plus blindée, c'est le signal A. A. ياك plus blindée. C'est un yesh. شنو هذا؟ signal A. شحال déplacement chimique ديالو شحال هي؟ son déplacement chimique. 1,2. 1,2. 2. Est-ce qu'on peut la calculer? Est-ce qu'on peut la calculer? عطيناك l'agrandissement ديالهم تما. عطينا واحد البلعه ديسيني هنايا.
En ppm, donc 1,2 ppm, ياك هذه 1,2 ppm. Oui. ياك شحال هي en hertz؟ شحال هي en hertz؟ En hertz. Un appareil de 300 MHz. Divisé Un par PPM, combien de hertz? 300. ياك Oui. Ah oui. Combien de hertz a dit déplacement chimique? Il faut faire la règle de 3. Ah. Combien? Combien عندك أنت؟ on vous donne شوف عافاك احنا on vous donne هنايا واحد السينيال هيدا لا فالور هنايا شنو عندنا هنايا 340 ici 300 ياك 80 ياك 80. 80. و 420 Oui. سي ياش هذا سوفور ديال السينيال هذا c'est un doublé. Oui. Si c'est 380 ياك 380 ياش هرتز en ppm شحال هي Divisé sur 300. شحال كتجبر 1,20. اه 1,20. 1,20 يعني 1,26. هاد السينيال هادي هاد السينيال هادي Oui. c'est un doublé triplé شنو هي Doublé. Doublé. doublé très bien d'accord c'est un doublé. Oui. Vous voyez, هذه c'est un singulier. لأن ما عطلناش l'agrandissement ديالها ياك juste à côté شنو عندنا؟ قدام عندنا واحد السينيال آخر هنايا ياك Oui. c'est un ياش هذاك شحال عندنا؟